ইরান আমেরিকা ভিতরে চলিথিবা মহাযুদ্ধরে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা যাইছি। বর্তমান সময়ে এই যুদ্ধ বিরতি কু নেই অনেক প্রশ্ন সামনাকু আসুচি। প্রকৃতরে এ যুদ্ধ বিরতি কেতে বাস্তবিক রূপ নউচি এবং এপটে মধ্যে দেখিবাকু মিলুচি যুদ্ধ বিরতি পরে মধ্য যুদ্ধর সাইরন বাজুচি, ঘমাঘট লড়াইর ছিটা এবে বি দেখিবাকু মিলুচি। এ তমাম বিষয়ে আলোচনা করিবা পাই নিউজ রুম রে মো সহিত উপস্থিত অছন্তি মো সহযোগী অভিনव आशुतोष। स्वागत करुची आपनकु। बर्तमान जो युद्ध विरतिर डिंडिम पिटा जाइछि वर्तमान समय किंतु कथा उठुची ए 14 दिनिया युद्ध विरति आगकू गोटे पूरा पूरी शांतिर वातावरण सृष्टि हबो ना पुणी थरे युद्धर आशंका रहुची? देखंतु विवेक, वर्तमान समय रे प्रथम थर पई गोटे आश्वस्तिकर घटना सामना को आसीछि जे सामग्रिक युद्ध विरति कथा कहा जाइछि। पूर्वरु जेतेबेले मध्य युद्ध विरति 5 दिन पई, परवर्ती समय 10 दिन पई बा वर्धित समय पई जहा मध्य रहितिला, सेतेबेले शर्त रहितिला कोन ना ऑयल रिफाइनरी बा शक्ति केंद्र ऊपर आक्रमण हेबो नाही। काईकिना जदि शक्ति केंद्र ऊपर आक्रमण हेउछि युद्ध करूथुबा देश बा युद्ध रे सफलता पाउबा भली मने करूथुबा देश मध्य एहार गोटे भुगतान देउछि, गोटे एहार क्षति सहुछि। एनु वर्तमान समय ये गोटे प्रथम कथा जेतेबेले सबु क्षेत्र रे अस्त्र विरति कथा आसुछि, किंतु अस्त्र विरति केवल ईरान अमेरिका और इस्राएल युद्ध भितर जदि सीमित रहुछि, मध्य प्राच्य रे अशांति कमिबो नाही। कारण इस्राएल कहूछि जे लेबानन एवं हिजबुल्लाह उपरे आक्रमण जारी रहिबो, ईरान भितर ही एही युद्ध विरतिर शर्त सीमित रहुछि, अर्थात मध्य प्राच्य रे अशांति लागि रहिबो। द्वितीय कथा हेउछि जे जो तीन चरित्रं को नहीं युद्ध आरंभ होइतिला, गोटे पटे डोनाल्ड ट्रम्प इस्राएल रो मुख्य एवं आ गोटे पटे अयतुल्लाह खेमनेई। एहार भितर अयतुल्लाह खेमनेई आरंभ रु निपात होइचंती। दुई चेहरा अछंती, अमेरिका राष्ट्रपति एवं इस्राएल रो मुख्य। एनु इस्राएल मुख्य एवं अमेरिका रो राष्ट्र मुख्य वर्तमान समय रे एही पूरा घटना रे जो शर्त माने रखुचंती बा शर्त को मानुचंती, सेही शर्त ईरान मानुछि ना मानु नाही। काहेकि ना ईरान रो सर्वोच्च नेतांकर निपात होइछि, ईरान सबुठारु अधिक क्षति सहिछि। एभଳି स्थिति रे गोटे युद्ध विरति को नियम शर्त को ग्रहण करिबा अमेरिका और इस्राएल पक्ष रे जेते सहज हेबो, जदियो तांकर इगो को हट होई पारे, किंतु ईरान पय एते सहज हेबो नाही। काहेकि ना ईरान तांकर राष्ट्र मुख्य को हरै सारिछि, ईरान रो गोटे शक्ति व्यवस्था क्षतिग्रस्त होइछि, ईरान रो सामरिक व्यवस्था क्षतिग्रस्त होइछि, साधारण लोके स्कूल स्टूडेंट ईरान रे मृत्युवरण करिसंती, यूनिवर्सिटी म्यूजियम यूनिवर्सिटी रे आक्रमण हबा द्वारा साधारण लोक निपात होइसंती, B1 ब्रिज ऊपर आक्रमण हबा द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट होइछि। एनु ईरान वर्तमान सेही शर्त गुडी को केमिति मानुछि ताहा गुरुत्वपूर्ण। काहेकि ना आज सकाळे जो आक्रमण होइछि सऊदी अरब रे, कुवैत एवं कतर रे, ता ईरान करिछि। विवेक, एतिरु ईरान प्रकृत रे युद्ध विरतिर शर्त को केमिति मानुछि ताहा बड़ दिग रहिबो। सबठारु बड़ कथा होछि ईरान जो 10 सूत्री प्रस्ताव देछि अमेरिका को वर्तमान समय रे, आउ से 10 सूत्री प्रस्ताव भितरे एहा रहिछि जे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कथा भी सेठी रहिछि एवं जो क्षतिपूरण हेछि ईरान रो ताकू भरणा करिवार कथा मध्ये सेठी रहिछि। ये जो 10 सूत्री प्रावधान जो ईरान पक्षरु जाइछि अमेरिका पाखु, अमेरिका केते दूर को मानिबो बा ईरान रो जो नियम रहिछि अमेरिका ताकू मानि के चली परिबो, से भली संभावना किछि देखा जाउछि? विवेक, जेतेबेले युद्ध विरति घोषणा करा जाय बा अस्त्र विरति घोषणा करा जिवो, सेतेबेले शर्त सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। एही शर्त युद्ध रे पक्षभुक्त थिबा सबु देश, द्विपाक्षिक युद्ध हेउतिले उभय देश, त्रिपाक्षिक युद्ध हेउतिले तीन देश भितर गुरुत्वपूर्ण भूमिका रखे। वर्तमान समय रे अमेरिका चाहूची जे ईरान परमाणु कार्यकलाप बंद करू, किंतु ईरान कहूची जे तार यूरेनियम वृद्धि प्रक्रिया से जारी रखिबो, परमाणु गतिविधि उपरे ईरान कार्य करिबो, अपर पक्ष स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उपरे ईरान रो एकाकी अधिकार रहिबो। सेति पई तो आपण देखंतु ओमान रो जो जहाज जाउची ता उपरे एक वर्धित शुल्क लागू करूची ईरान। पूर्वरु गोटे समय थिला जेतेबेले ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोली देला, किंतु जो जहाज गुडी को यातायात करिवे सेमाने तेहरान रु अनुमति नेबे एवं आवश्यक शुल्क मध्य वहन करिवे। एति पई कोटी कोटी टंका ईरान रो तहबिल को आसीची। एनु अमेरिका जो मुख्य दुईटी शर्त ताकू ईरान वर्तमान मानु नाही, ये स्पष्ट। तेबे अन्य शर्त भितर रहिछि युद्ध रे क्षतिपूरण
କାହିଁକି ନା ଇରାନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତି ସହିଛି। ଇରାନ କୁ କିଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ? ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ସେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବି ହଉ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ବୋଲି ଆମେରିକା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ବି ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତିଭରଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣାର କ୍ଷତିଭରଣା କରିବା ବା ସାଧାରଣ ଆଟାକର କ୍ଷତିଭରଣା କରିବା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର କ୍ଷତିଭରଣା କରିବା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ ରେଭିନ୍ୟୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ଆମେରିକା ଆଟାକ କଲା, ଇରାନ ଆଟାକ କଲା, ଏବଂ କ୍ଷତିଭରଣା କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିଶୁଣି ନଷ୍ଟ କଲି ଏବଂ ତାପରେ ତାର କ୍ଷତିଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଭରପାଇ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ହେବି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ସେଇ ଜିନିଷକୁ କ୍ଷତି କରିବି ବୋଲି। ଆମେରିକା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ତାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଅଏଲ ରିଫାଇନେରୀକୁ ଆଟାକ କରାଯିବ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଆଟାକ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେହି ଆଟାକ ପରେ ସେହି ଜିନିଷର କ୍ଷତିଭରଣା ଆମେରିକା କରିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନୁହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେରିକା ତ ଜାଣିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଟାକ କଲା, ଜାଣିଶୁଣି ଆଟାକ କରାଯିବ ଏବଂ ତାପରେ କ୍ଷତିଭରଣ କରାଯିବ। କେତେ ଦୂର ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ? ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନିହାତି ଭାବରେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଇରାନର ଯେଉଁ ଅଏଲ ରିଫାଇନେରୀ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ, ଏବେ ଆମେରିକା ସେ ସବୁକୁ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନବ କି, বা ये जो চুক্তিনামা উভয় বিষয়ে ইসলামাবাদরে যে পরবর্তী সময় বৈঠক হব সে সময় আমেরিকা এভাবে কিছু প্রস্তাব দব কি, বা ইরান রে আমেরিকা তার নিজর কোম্পানি ঠিয়া করিব কি পরবর্তী সময় ইরান কো তৈয়ার করি? ইয়ে গোটে বড় সুযোগ বিবেক আমেরিকা পাখরে রহুছি। আমেরিকা কোন করিছি, যেতেবেলে ইরান উপরে আক্রমণ কলা, আমেরিকা ইরানর আগ ধাড়ির তমাম নেতৃত্ব আয়াতুল্লাহ খেমনেইଙ୍କୁ আরম্ভ করি, সেনা মুখ্যଙ୍କ ଠାରୁ আরম্ভ করি, গোয়েন্দা মুখ্যଙ୍କ ଠାରୁ আরম্ভ করি, ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଚଳାଉଥିଲେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିପାତ କରିଦେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ନେତା ବା ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନେତା ଇରାନର ଶାସନ ଭାର ଧରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଏହାର କୌଣସି ଔପଚାରିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ, ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିରେ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଇରାନର କ୍ଷମତା ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆମେରିକା ଜାଣିଶୁଣି ଗୋଟିଏ ସାମରିକ ଗୋଟି ଚାଳନା କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ ଧାଡିର ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିପାତ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିର ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଆମେରିକାକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଉଛନ୍ତି ବା ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବାର ସ୍କୋପ ନେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ନେତାମାନେ ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଯାହା ଆମେରିକାକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ହେବ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଆସିବେ, ସେଠାରେ ତୈଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବେ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହା ନ ଘଟୁଛି, ତେବେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ କୌଣସି ମତେ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଯେ ଇରାନର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇ ପାରିବ, ଏହା ସମ୍ଭବ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯଦି ଆମେରିକା ସେଥିରେ ସଫଳ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେରିକାର ଯୋଉ ମେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଇରାନର ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକୁ ନିଜ କବଳକୁ ନବ, ବିଶେଷ କରି ଯୋଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉପରେ, ତୈଳ ଉପରେ ହିଁ ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ନଜର ଥିଲା। ଯଦି ତାହା ସଫଳ ହବନି, ହୁଏତ ଆମେରିକା ପୁଣି ଥରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ରଚିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୈଳ ଘାଟି ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେବା ପାଇଁ ବା ରିଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ, ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରେ ଯୁଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ଯଦି କୂଟନୈତିକ ଗୋଟି ଚାଳନା କରେ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାହା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିଆରି କରିବ, ଆହୁରି ଅସନ୍ତୋଷ ତିଆରି କରିବ। ଏହା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ? ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିର ନେତାମାନେ ଯଦି ଆମେରିକା ହାତକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟେକି ଦେବେ ବା ଏଭଳି କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇରାନ ପାଇଁ ନେବେ ଯାହା ଆମେରିକା ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଥିବ, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଚାହିଁବ ଯେ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ପାଇଁ। ଆମେରିକାର ମୂଳ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକାର ଗୋଟିଏ ସବୁବେଳେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଢାଞ୍ଚା ରହି ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆମେରିକାର ସେନା ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ଥିବ ସଦ୍ଦାମ ହୁସେନକୁ କେମିତି ଆମେରିକା ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ସେଠାରେ ସେନା ରଖିବା ପରେ ସେଠାରୁ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇଛି। ଆମେରିକା ସବୁବେଳେ ଚାହିଁଛି ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେହି ଦେଶକୁ ପୁରା ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଇତିହାସରେ, ନିକଟ ଇତିହାସରେ ଏହାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେରିକା ଏଥିରେ 100% ସଫଳ ହୋଇଛି। ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ସେଠାରେ 2 ବର୍ଷ, 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମାନ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କି, ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ
विरति को नहीं अनेक गुड़िए संभावना सृष्टि होती तार भितर अनेक गुड़िए प्रश्न मध्य सृष्टि होती जे प्रकृत में ए युद्ध विरति केते दिन एवं 14 दिन युद्ध विरति पर युद्ध पुणी बढ़िबो कि एने अनेक गुड़िए आशंका मध्य सृष्टि होती अनेक गुड़िए प्रश्न मध्य आसुची किंतु प्रकृत में जना पड़िबो जेतेबेले शांति बैठक बसिबो एमानक भितर कोन आलोचना होची तापरे जना पड़िबो ए युद्ध विरतिर शेष निष्कर्ष कोन रहुची तेरे भली आपण न्यूज रूम देखु थांतु न्यूज रूम रो वीडियो गुडी को अन्य मानकु शेयर करंतु एवं न्यूज रूम को सब्सक्राइब करंतु रहउची नमस्कार।